The Orang Rimba tribes have lived here for centuries, but their land rights and their faith are not recognised by the state of Indonesia. The surrounding majority Muslim population calls them kafir or kubu. Kubu ini diartikan sebagai najis, primitif, kafir, bau, bodoh, seperti itu. Their forests are disappearing at one of the fastest rates in the world. Not long ago, this was thick rainforest, a hunting ground for the Orang Rimba, but it's recently been cleared to make way for palm oil. Kalau dah ada berai makan buah sawit, cuma pening kalau anak-anak ko hampir mati kena makan buah sawit. Now the Orang Rimba are being forced into a stark choice: convert to a state religion or starve. Mir! Mir! Cinta Islam! Cinta Islam! Sampai mati! La ilaha illallah! Muhammad Rasulullah! Yes! Yes! Ya, terima kasih. We're travelling in some of the world's last remaining traces of rainforest in Sumatra to meet the Orang Rimba, the people of the jungle. They are trying to preserve their nomadic way of life against enormous pressure. From the moment they are born, Orang Rimba are connected to the trees. Outsiders aren't allowed to witness or film rituals, but we've been given rare access. Nantup and his wife, elders of the Makakahulu tribe, explain their birthing rituals. Ya, 3 pohonnya. Penutup pusatnya, apa tali pusatnya itu lalain pohonnya. Apa kita meletak balinya itu lalain pohonnya. Kita apa cari apa namanya itu lalain pohonnya. Enggak boleh potong. Ada dukun, ada hakimnya kan, ada hakimnya yang cari nama, jadi ditempel pada kepala apa? Anak kecil itu. Kali itu untuk lahir. Agama Orang Rimba itu agama yang percaya banyak dewa, ya, politeis, animisme juga. Jadi dia punya banyak dewa. Dia beberapa hewan sangat dianggap sakral sama mereka, tidak boleh diburu, ya, bahkan disembah, ya, seperti dewa harimau, dewa gajah, dewa tawon, ya. Nah, itu terus ada dewa mata air, ada dewa padi, ada dewa penyakit, ada dewa banyak lagi saya tidak bisa ingat, tapi biasanya kalau sekitar mereka itu mereka selalu percaya kalau melakukan sesuatu pasti ada dewanya nanti yang marah. Dia akan kena karma kalau dia melakukan sesuatu tidak baik terhadap hutan, lingkungan hutannya. They take me deeper into the jungle to their custodial forest for this tribe, the home of the sacred trees. So what's this tree? Jadi pohon apa ini? Pohon kedondong, Bu. Ini ini pakai dewa madu ini kan. Dan potong atau luka tidak boleh juga? Tidak boleh pakai parang. Ada boleh apa lantak untuk ngambil madunya, tapi cari orang yang paham. Ini kan pohon kedondong. Kedondong ini kan dari dulu sampai nenek moyang kami sampai ke kami. Ini kan dipiara. Siapa yang menumbang ketahuan yang menumbangnya dituntun ya dengan adatnya. The forest is also a valuable source of medicinal plants. This is an anti-malaria plant, so it has to be boiled up and then drunk. It's very kind of sour taste, bitter taste, but it's used here to prevent or treat malaria. We stop to rest and food is quickly found. Sweet potato dug up from the jungle and meat from last night's hunt. Karena ini jenis landak, hewan di rimba, landak itu halal sebenarnya, beda dengan babi. Tapi kalau udah lapar di sini pasti udah jadi halal. Orang Rimba has
as tabooing, orang rimba tabooing food that is being domesticated, and this is really contrasting to what Muslim or most Indonesian usually do. Orang rimba eat snake, frog, pig, bats, and different kind of lizard, for example. And orang Muslim will not eat this. And orang rimba do not eat ayam, like chicken or cows, sheep, anything that is domesticated. They believe it's only fair to fight for their food. But Singarung's hunt today for his tribe, like most days, has found no animals. He's bringing home nothing to feed his family. His forest is gone. Kalau zaman dulu Bu, sebab hutan masih utuh lagi. Jadi bisa cari pemakan, cari bana, cari gadung, itu yang dimakan. Kini sudah sempit Bu, sudah sempit. Oleh karena PT ku kenyot sedikit PT-nya. Masuk hutan itu, masuk hutan itu. Jadi pencarian kami suku anak dalam Bu sudah habis, sudah sempit. Makanya kini makan buah sawit. And this is why Indonesia is now the world's largest exporter of palm oil, a product found in supermarkets all over the world. Kalau rimbaannya habis anak ke sosok nanti Bang. Setiap sosok kita mentelanya, kita lagi masih dia pun mencari delok seperti lowu, seperti delok benor, seperti rumah tanam. Kalau sawin lah masuk sawin, rimbanya lah habis. Kita rumah tanam tiada lagi depon. Kita mendelok lowu tiada lagi depon. Kita mendelok benor tiada lagi depon. In my lifetime, 30-odd years, more than half of Sumatra's forests have disappeared, replaced by monoculture palm oil plantations. This would have all been thick rainforest not that long ago. It's now a palm oil plantation. As we've been driving along, it's just been rows and rows of palm oil trees here in this land that was the home of the Orang Rimba. Orang Rimba's forests have become someone else's private land. Iya, dia bilangnya itu cepat lari dari lahan kami. Lahan kami kotor bilangnya itu. Bikin Bapak merasa gimana? Ya, merasa tidak enak lah. Kita sebagai orang tua diusir terus macam itu. Dulu hutan Bu, dulu hutan Orang Rimba itu hutan buruan di sini itu. Apa kalau dari mertuaku, bapak perempuan aku itu memang tinggalnya di sini. Itu orang Batin Limo, tinggalnya memang di sini hutannya dulunya. Semadang Datuk perempuan aku. I get a sense of this suspicion and mistrust when we enter a nearby village with our Orang Rimba guides. Minta kopi paspornya itu aja, kita nggak pernah ini. Apakah ini termasuk sensitif atau tidak mau bukan. ada yang liput? Apa gimana? Termasuk ini Nggak isunya masalah, nggak masalah. Nggak masalah sih, tamu asing nggak masalah. Cuman kan yang dikhawatirkan penyalahgunaan visa, disalahgunakan, yang kita khawatirkan itu kan. We're just about to head into the Orang Rimba area or the forest, and we just stopped at this place for lunch, and within minutes a whole group of officials from the local government have come in and they're asking lots of questions. They want to see my ID card. They want to know what we're doing here. The Orang Rimba that have brought us here say this kind of represents the sort of pressure that they have from the authorities, that they're not accepted or treated with suspicion wherever they go. Selalu dianggap nomaden, orang yang tidak beragama, tidak ada punya adat, aturan. Nah, pemerintah selalu menginginkan harus memeluk agama dan dia harus menetap. Nah, Orang Rimba belum bisa. Lebih kepada pembinaan, mengambil buah, terjadi chaos dengan masyarakat. Nah, mereka belum paham itu. Kalau itu mencuri kan gitu. Jadi inilah peran-peran dari kita semua kan untuk bahwasanya
mengambil hak orang lain tanpa izin itu tidak boleh. Itu harus dikasih tahu ke mereka. Jadi untuk orang rimba itu kayak tanah sendiri kan, tanah adat, tanah mereka, dan mereka duluan di sini, mungkin mereka bilang begitu. Bahasanya, oh ini dulu tanah nenek moyang gitu ya, bahasa nenek moyang. Itu kita tidak bisa keberadaan orang rimba sendiri, kan lama-lama semakin keterbelakang. With the rapid rate of deforestation, social tensions are rising, and there's now a push by the state to rein in the Orang Rimba. In Jakarta, I meet Kofifa Inta Parawansa, the Social Affairs Minister. Lingkungan sekitar mereka sudah berubah jadi kebun sawit, jadi kebun karet, jadi udara pun berubah, air pun berubah, dan tempat mereka yang waktu itu mereka bisa hidup di pohon-pohon. Nah, itu sudah tidak mudah mereka temukan. Mereka disiapkan rumah, mereka disiapkan layanan pendidikan. Jadi kepada mereka juga disiapkan sanitasi, bahwa mereka harus mandi, mereka disiapkanlah pasta gigi. Indonesia's President Joko Widodo has vowed to slow down the rapid rate of deforestation and to protect forests like the Orang Rimbas. But his minister is reluctant to make promises. Saya tidak bisa bilang pemerintahan Pak Jokowi menyelamatkan hutan dengan lahan yang sudah dikuasai oleh para pengusaha-pengusaha perkebunan. Sebetulnya yang kebun kelapa sawit dan karet itu juga di Taman Nasional. Tapi kenapa bisa bilang begitu ke bahwa ada Taman Nasional, tapi ada sawit di Taman Nasional? Karena seharusnya dilestarikan untuk generasi Sebaiknya depan. tidak tanya ke saya, nanti bisa misleading saya. The palm oil plantations have moved into the sacred forests of the Orang Rimba. And there's something else on the horizon too, Islam. Allahu Akbar. Rukun Islam ada 5, salat, sholat, puasa. 58 families from the Cheriti tribe of Orang Rimba converted en masse to Islam just a few months ago. And now Islamic missionary Ustadz Rehan is here to make sure the new faith is practiced. Ya, anak-anak ini kan pertama dia mudah sekali untuk pengenalan tentang baca Al-Quran. Karena dia itu kan diibaratkan memori itu belum banyak yang gangguan, maksudnya kan otaknya masih bagus kan. Kalau sudah orang tua itu cuma aja. Ya bertahap, ada orang tua bertahap, tidak seperti anak-anak. The whole tribe were picked up by Islamic vigilante groups and government officials and bussed into the nearest city's mosque, given clothes to wear, headscarves and prayer mats. Dengan agama kan hidup menjadi terarah. Sebelumnya nggak ada arah. Sebelumnya ya enggak terarah gimana? Dia kan di hutan. Cuma dia hidup aja yang dipikirkan. Kalau sudah mati, mati aja. Kalau dalam beragama ini kan diarahkan. Kalau sudah mati ada kehidupan lagi. But it was not just the afterlife that this tribe was thinking about when they converted. It was surviving this one. Jadi dulu hutan seperti apa, Pak? Hutan nenek moyang kamu. Hutannya bagus dulunya, Bu. Bersih, kayu masih banyak. Sekarang udah habis kayunya. Semenjak perusahaan masuk, ini ada kebakaran hutan juga. Itulah baru kayunya habis. Every dry season, fires burn across Sumatra, covering the region in a toxic haze. Slash and burning, the quickest and cheapest way to clear the forest to make way for plantations. I covered the fires in 2015. A longer dry season that year made them catastrophic. 500,000 people were affected and dozens died from breathing problems. Takut lah, Bu. Lihat api, asap banyak kan takut. Ada yang lari ke kota, sampai ke kota Jambi lari. Kawan-kawan itu ketakutan.
ada yang masuk hutan, taman nasional. When the fires were finally out, Yusuf's tribe's forest home was gone. With no hope of returning to the old ways, and after years of living on the edge of the village, they decided to try to enroll some of their children in the local school. Orang tuh mau tanya akte. Akte itu tidak ada, namanya tidak beragama itu tidak ada akte. Jadi terpaksa masuk Islam kami. Dan apakah berat untuk meninggalkan agama nenek moyang dulu, kepercayaan yang Anda dari kecil? Sebenarnya berat, Bu, tapi karena itu tadi kita mau mengejar kemajuan dan agar anak-anak bisa seperti orang luar, ya jadi itu tidak dapat lagi kita nak menghindari, tetap kita harus masuk agama Islam. Ya. Since his conversion, Pak Yusuf has officially taken 3 wives. He tells me that's allowed in Islam. In just a few months, their lives have dramatically changed. Udah jauh berbeda lah sama yang dulu kan. Kebersihan, makanan kan udah beda. Itulah anak-anak udah sekolah sekarang. Udah ngaji kan. Ya kalau masih di Rimbo kan makanan yang tidak halal kan. Kalau kita setelah masuk Islam kan alhamdulillah makanan kan yang halal-halal semua ini makan. Apakah ada ini rasa kangen atau rasa hidup yang dulu di hutan bareng-bareng? Tapi insya Allah Bu, tak kepengen lagi. Enggak kepengen lagi Bu. Yang kayak adat rimba masih ditahan, mungkin yang Enggak kayak enggak ada. Enggak ada lagi perasaan yang dalam rimba itu ditahan, enggak. Udah senang kayak gini Bu. A belief in one of the 6 recognized religions of Indonesia must be stated in order to get an identity card. Otherwise, you don't officially exist. Identitas di KTP memang harus ditulis agama apa. Sudah beragama lah. Ada yang masuk Islam, ada juga yang Kristen. Jadi mereka sudah mengenal Tuhan, mereka sudah beragama. What about the Orang Rimba religion or the beliefs that they hold? Saya tidak mengenal mereka sebelumnya itu mereka menyebut agama apa, tetapi saya meyakini mereka punya kepercayaan. Pak Tarip was one of the first Orang Rimba to convert in 2009. He was the custodial chief of his tribe and a respected figure. Kalau orang dalam nih cuman dewa-dewa, dewa gajah, dewa kayu, dewa harimau, dewa semua dewa. Kalau ada yang sakit segala macam, itu ditolong dewa. Jadi kalau untuk penolong kita mati besok, ya itu jelasnya dia tidak bisa. Jadi Bapak takut kalau mati mau kemana? Ya takut kalau mati mau kemana, mau di mana gitu. Harus keluar. Ya, jadi Muslim. Terus enggak takut dewa akan marah, Bapak sudah ketinggalan? Saya izin sama dewa-dewa, kamu tinggallah dewa, saya ikut Muslim, saya mau nyembah Tuhan, saya begitu. But he strongly disagrees with the mass conversions now taking place. He says it's about clearing the forest of Orang Rimba, making land grabbing easier. Keluarga saya semua masih banyak di dalam hutan, tapi kalau dia kan sudah keluar, itu tinggal terserah. Indigenous rights bodies have been fighting to have the hundreds of faiths practiced across Indonesia recognized. It's so painful that we've been around even before they arrived. The new religion arrived. Those religion who believe in God. But now it's like they rule us and they want to, like clean us from this country. They took the case to the Constitutional Court, who ruled last week that there should be space on identity cards for all faiths.
bangun pemerintah. Terus dipakai nggak? Dipakai cuman berapa malam lah Bu. Sudah itu tidak ditinggal lah makannya kan nyari makan di hutan. Yang pasnya kan lindungi hutan dia atau dikasih untuk jaminan hidup dia. Nah, itu baru pas. Jadi kalau kita lihat di dalam nggak ada yang pakai ya? Tidak ada yang dipakai Bu. Nah, tengoklah kosong kan. Dia lah ke hutan. Ke hutan ya? Iya, lah ke hutan orangnya. Cuman sebentar. Nunggu, tengoklah ada kati alat-alatnya. Without forests to hunt in or land to grow crops, the Orang Rimba who have stayed here are reliant on handouts. Today, an Islamic charity group has come. Bags of fresh beef, a slaughtered cow, an obligation, he says, to mark the Islamic day of sacrifice. Distribute. Most particularly for the poor people. So But some of the Orang Rimba don't eat cows. Like for them, it's a sacred. They eat everything. No, it's a sacred food. They wouldn't eat something that's already been kept. No. They eat everything. They eat animals. They eat cow, beef, and everything. They eat it. Religious conservatism is on the rise in Indonesia, wiping away the hundreds of indigenous faiths and rituals. Despite the intense pressure, Nantab is holding out. He says he will never convert. Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin. Saya lebih senang hidupnya rimbanya. Dia lebih senang. Plantations, though, are edging closer to his tribe's area, and scars on the jungle are everywhere. Desa-desa orang kampung, ya memang nang sekeliling ancamannya, ancamannya sarinya nak masuk, isu nak masuk, cuma mereka tetaga ada masuk, ada hopi ngoli ditaga oleh segaji pengulu. Demi kalau ada ditaga oleh segaji pengulu, setiap hari masuk. Pengungdung, Nantab's son, is now trying to have this forest recognised as theirs, following a recent landmark court ruling on Indigenous land rights. But to do that, he too has converted. Kenapa saya masuk Islam itu bagian dari legalitas ya, legalitas untuk menyebut pengakuan dan keadilan. Kita lakukan demi mempertahankan adat dan budaya yang ada. He worries if he doesn't fight back that one day his children will be left only with stories to tell about the Orang Rimba tribe. Once upon a time, there were the people of the forest, but they are no longer. Jangan tali lemunsang terakhir, jangan tali berakhir, kita beritahu sawah itamani nyuruh balik tanah 2 seperiuk bagi amunsang, seperiuk bagi anggadi, makam liuk, makam 5 utang kecil, tagi menagih, utang gedang sesak. Menyesat nenek saya panjang janggut diam di pintu lawang.